TV Patrol. Padayon sa mga balita sa 1TV Patrol. 7.6 magnitude earthquake sa Davao City, wala mibunga og kadaot sa Uzamis. Walay report sa bisan unsang kadaot o casualty sa Uzamis atol sa kusog nga 7.4 magnitude niadtong miaging semana. Base sa pahayag ni CDRMO Head Rico Guangco atol sa interview sa MNN News Team. Sumala sa PHIVOLCS, ang epicenter sa maong linog na himutang sa Davao Oriental. Din ang Misamis Occidental nakasinati og intensity 2. Bisan pa man niini o bisan pa man kini nakahatag og kahadlok og kabalaka sa katawhan sa dakbayan. Daghang mga empleyado sa LGU o pribadong sektor ang migawas dayon sa ilang opisina isip pagpanalipod sa ilang kaugalingon sa mausab sa mga kabataan o mga magtutudlo sa eskwelahan nga nipahimutang og quick evacuation. Nagpahinomdom si Mr. Guangco sa katawhan kabahin sa mga do's and don'ts before, during, and after sa earthquake. Lakip na ang pagpabilin nga kalma, pag-amping sa pagpanagan, pag-ikya sa mga bitana o butang nga mahulog o pagduol sa luwas nga open space. Gipadayag sa CDRMO nga padayon sila nga mag-monitor o magpahigayon og info drive aron mas masangat ang kahibalo sa mga usamison kung unsaon pag-andam o pagprotektar sa kaugalingon panahon sa natural nga kalamidad. TV Patrol. 1 TV Patrol. 1 TV Patrol. 1 TV Patrol. Two-time Taekwondo Olympian Master Donald David Geisler III bibisita sa Usamis. Bibisita niadtong Sabado, Oktubre 11, nining tuiga sa dakbayan sa Usamis si Master Donald David Geisler III, usa ka two-time Olympian nga nakig-kompetensya sa Sydney o Athens Olympics alang sa kalihukan sa Global Traditional Taekwondo Federation o GTTF Caravan Belt Promotion Test nga gipigayon sa Usamis City Gymnasium. Ang maong kalihukan gipasiugdahan sa GTTF Philippines o gisuportahan sa Asenso Usamis Administration ubos sa pagpanguna ni Mayor Sam Norman Go Fuentes. Sa ngalan ni Mayor Fuentes, si City Councilor Cecil Cu maoy personal nga mitambong o mihatag sa mensahe sa mga kabatanunan nga taekwondo players. Din iyang gipaabot ang padayon og lig-on nga suporta sa Asenso Administration alang sa mga sporting events sama sa maong kalihukan. Gipangayo usab niya sa mga kabataan nga padayonon. Gipangayo usab niya sa mga kabataan nga padayonon ang disiplina, sportsmanship o respeto, mga prinsipyo nga maoy tinubdan sa kalampusan sa sports o sa kinabuhi. Ang kalihukan gisuportahan usab nila ni Governor Henry Sevilla Waminal, Congressman Ando Waminal o Congressman Indy Waminal isip kabahin sa paningkaamot sa Asenso Misamis Occidental aron mas mulambo ang sports development sa probinsya. Sa usa ka post sa iyang official nga Facebook page, nagpasalamat si Mr. Geisler III sa minitong pagdawat sa mga Usamisnon. Ang maong kalihukan usa ka timaan sa padayon nga pagpalambo sa sports culture sa Usamis o sa Misamis Occidental diin ang katawhan og mga kabataan o kabatanunan gidasig nga pagpabilin nga aktibo, disiplinado o mapahiubsanon sa ilang mga kalihukan. 1 TV Patrol. Governor Henry Waminal na sorpresa sa 54th founding anniversary sa Mars MC. Ano ang detalye ni Johnny Tom? Emosyonal si Governor Henry S. Waminal sa iyang ulahing pagbisita sa Mars Medical Center niadtong Oktubre 9. Nagtuo siya nga usa lang kasimpleng pagpadangat og mensahe ang iyang obligasyon human siya gidapit sa mga personnel sa Mars Medical Center alang sa ika-54 katuig nga kasumaran sa pagkatukod sa maong tambalanan. Apan iya na lang nakita nga dunay birthday cake nga nagpadulong kaniya dungan sa pag-awit sa happy birthday song pinaagi sa mga empleyado sa Mars Medical Center nga gipanguluan sa Mars Medical Center Medical Director Dr. Jennifer Orbis Tondo. Mayong panglawas,
proteksyon batok sa kadautan o dugang grasya aron padayon pang malagaran ang Misamis Occidental o usa ka opisyal nga matinud-anon sa serbisyo o aduna gayoy panglantaw sa kayuhan sa katawhan sa Misamis Occidental. Sa iyang mensahe, gilausab sa gobernador ang mga empleyado sa Mars Medical Center nga buhing bayani nga nag-alim paglaom o kalipay sa mga pasyente o mga pamilya. Kini nga mga lihok o gawi sa mga empleyado sa Mars Medical Center nakasunod gayod sa core values sa asenso ang matinahuron, matinud-anon, matinabangon, mahigugmaon o maampuon. Alang sa 1TV Patrol, Johnny Tommy reporting. Police report. Police report. Sa police report, Ang police report hatod kaninyo ni board member ni Misyo Imi Lahi-Lahi, board member 2nd District Misamis Occidental, chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. Police report. Police report. Sa police report, security guard sa usa ka distributor company positibo sa drug buy bust sa Barangay Gango. Ano ang police report ni Johnny Tommy? Nagpositibo sa gituang Shabu ang usa ka 35 anyos nga security guard sa gihimong drug buy bust operation sa Purok Size, Barangay Gango, Usami City, alas 10 sa buntag, Oktubre 14. Ang operasyon gipanguluhan sa mga operatiba sa Usami City Police Station. Napalitan og usa ka sachet sa gituang Shabu ang target suspect og sa pag-body search nini lain pang mga sachet sa gituang Shabu ang nakuha sa bag og ang buy bust money nga 500 pesos. Ang maong security guard, residente sa Purok 1, Barangay Lapasan, Clarin, o ana nagwardya sa usa ka dakong distributor company nga nakabase sa Purok Size, Gango. Ana sa kustudiya sa Usami CPS ang suspect o giproseso na ang mga dokumento alang sa pag-aatubangong kaso. Samtang sa laing police report, 42 anyos nagpositibo sa drug buy bust operation sa Barangay Sentro Napo, Tudela. Tugyan sa mga operatiba sa Tudela MPS ang usa ka individual human napalitan og mga sachet sa gituang Shabu. Alas 8 kapin kunkulang niadtong gabi sa Oktubre 15 sa Barangay Sentro Napo, Tudela. Duha ka sachet sa gituang Shabu ang napalit sa usa ka pulis nga nagtakubang parokyano gikan sa maong target suspect. Sa pag-body search nini, lain pang usa ka sachet sa crystalline substance nga nakuha sa posisyon ini, apil na ang buy bust money nga 1,000 pesos. Kabag sa Tudela MPS ang puwersa sa 2nd PMFC o PNP Regional Unit. Sa higayon nga mahimo ang standard operating procedure, labi na ang pagbasa sa Miranda rights, dalo na ang suspect sa Tudela MPS headquarters alang sa kustudiya. Alang sa police report, Johnny Tommy reporting. Ang police report hatod kaninyo ni board member ni Misyo Imi Lahi-Lahi, board member 2nd District Misamis Occidental, chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. 1TV Patrol. Sa tungpulong sa kaalam karong adlaw, kinutlogikan sa walang kasulatan sa Isaias Kapitulo 61, versikulo 8. Kininig kanayon. Ang Ginoo nag-ingon, gihigugma ko ang hustisya, apan di kasilagan ko ang pagpanglupig ug ang krimen. Gantihan ko ang akong katawhan sa angay gayod nila o sa angay gayod kanila ug maghimo ako kasabutan nga dayon uban kanila. Ang 1TV Patrol magpasalamat ining musunod. This portion is brought to you by Gloria Bazaar, Main Branch, Rizal Avenue and Bernard Avenue, Uzamis City. Gloria Bazaar, Oroqueta Branch. Bryant Milling and Marketing, Uzamis City. Uzamis City People's Multipurpose Cooperative Incorporated. Luyo sa Public Mall, Purok 1, San Roque, Uzamis City. Maxwell's Corporation. Barato o brand new nga mga appliances, Dismark Uzamis. Kon motorsiklo, Remeo Uzamis. St. Joseph General Hospital, Uzamis.
Gushian Home Care Furnishing Incorporated, formerly FGK Trading, Anima Street, Barangay Aguada, Uzamis City. Odyssey Motors Incorporated, Uzamis. Paglaom Multipurpose Cooperative, Plaridel, Misamis Occidental. GG Mall, ang sariling atin in-store in Uzamis City, and McDonald's Uzamis GG Cinemas. Tugu Travel, Tugu Express o Tugu Group of Company operated by ABC Shipping Agency Corporation and Uzamis Gas Center. Yulin Junior General Merchandise, Top Coffee, Imported Alhambra Solera Line. FYT Hardware Corporation Uzamis, pakikita ilang si Pershing Tangkito. Parking Go Bake Shop, Uzamis Branch, mapalit ang lamiang mga pan, cakes o guban pa. Ilim Agricultural Supply, Lamaan, Uzamis City. Lucky Savor, Soy Sauce, Cane Vinegar, and Banana Ketchup. Star Mineral Wax Candle, ang kandila nga mulungtad og dugay. Distributed by Fongsun Consumers Product Incorporated. Attorney Mars Tapayan. SK Federated President Honorable Janfield Duhay Lungsod. Board Member Nimisio Lahay-Lahay, Board Member 2nd District. Honorable Sunny Waminal, City Councilor Uzamis. LGU Todela, headed by Mayor Stella Obot Istanio, Vice Mayor Wing Paruhinog, and SB members. Governor Henry Sevilla Waminal Sr., Province of Misamis Occidental. Congressman Andu Waminal, Representative 2nd District. Congressman Henry Indy Waminal Jr., Asinso Pinoy Party List. Mayor Sam Norman Go Fuentes, Vice Mayor Bebeneri, and City Councilor of Uzamis. Maugad to ang kinatibuk-ang hanay sa atong mga balita sa 1TV Patrol sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa 1TV News Channel, pinanguluan sa atong Program Director Proprietor Mr. Johnny Tommy, Traffic Director Ms. Chari Tommy, News Video Editor Ms. Risa Junsay, Cameraman John Del Tommy, Saiki Tommy, Technical Operating Control Saiki Tommy, Teleprompter Operator on Duty John Del Tommy. News Blogger Partner with the Wing Caliora sa Mindanao Pulse Forum, Janfield Duhay Lungsod sa katauhan sa probinsya, Jimmy Rasan sa Bida News Update, Kuya Bal Cabrera sa Malindang Newsline, Glenn Ray Luna sa Mindanao News Network, Mr. Bernal Tixon sa Misamis Observer, Ms. Dasil Tixon sa UNC sa iyang mga kauban, Graphic Artist Mike Recaburda. Sa ngalan usam sa Asinso Uzamis Administration nga gipanguluhan ni Mayor Sam Norman Go Fuentes, sa 1st District, Congressman Jason Almonte, sa 2nd District, Congressman Ando Waminal, sa Asinso Pinoy Party List, Congressman Indy Waminal, o sa probinsya, Governor Henry Sevilla Waminal. O kaninyong ubos nga higala Adoni Desana, kaming tanan mo yun kaninyo, tamis tagamtamo ng kalampusan, kung walay gilupigan. Daghang salamat. Inyong nasaksihan ang 1TV Patrol. 1 TV Patrol. 1 TV Patrol. Kauban ang atong ace anchorman, Adoni Desena. Hangtod sa sunod higayon, dinhi lang sa 1 TV.